କାଳ ସାଜିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କରାପଥର ମାଡ଼ ଏବଂ ପବନ ବହିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକର ବିରିଘାଟ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ ଏକର ଜମି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଗତକାଲି କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର୍ ନାଁ ହଉଛେ ଯଶୋବନ୍ତ ରାଉତ, ମୋର୍ ଘର ଗାଁ ହଉଛେ ବିରିଘାଟ, ଆର୍ ମୁଇଁ 3 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି ଡାଲୁଆ ଚାଷ। ଆରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଆଉ ତମର ଏ କରାପଥର ମାଡ଼ରେ ମୋର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର୍ উপরে 100 একর জমি, 100 একর জমিরে ডালু চাষ थिला, से जमी भी नहीं संपूर्ण नष्ट हो जाइए। तार संगे संगे नहीं बाटे घाटे गच मैंने पड़ी करी तापर घर दुआर नष्ट हो जाइए। कदली बगीचा आम बगीचा सब सब प्रकार नहीं आज्ञा नष्ट हो जाइए। ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଏକର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଉଧେଇବାର ନା ଧରୁନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କାଲି ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି? काली जेन वर्षा है, झड़ वर्षा है, करा पथर मारिला आउ बहुत नष्ट। बिरिघाटर जिते चाषी धान चाष सबकर नष्ट हो जाइए। घर दुआ मध्य भांगी जाइए। तापर पर गछ खुट भी रास्ता रोड रास्ता लाइन फाइन सब प्रकार माने भांगी जाइए। ସାର୍, ଧାନ ଗଛ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଡ଼ିଛି। ଉଧେଇବ कि ନାହିଁ? आर उठी पार ना, से पड़ा मा पड़गला ना, से आर उठी पार ना। तेणुक चाषी ଚାଷୀମାନେ ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ, କେମିତି କରିବେ? धान कर्ज कर्ज क्षति सरकार दवा से आम सरकार के जनाऊँ। ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବିରିଘାଟରେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ଧାନ ବେଲେ आम गछ पड़ी जाइए, तापर सागुन गछ पड़ी जाइए, तापर बमुर गछ पड़ी जाइए। हेंती तो जा घर पाखे थिला बमुर गछ, घर भरली गला। जेन गुहाल थिला छेली गुहाड़ कि तमर मईसी गुहाल सब नष्ट हो जाइए। ଚାଷ ଜମି ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ହେବ କି ନାହିଁ? कोटा धानटा नष्ट होइछे, सेटा तो करा पथर से झड़ी जाइए ना। धान अधा 25% झड़ी जाइए, 70% अच्छे, 70% ने सर निजे पानी रे पड़ीछे, सेटा तो पूरा पूरा भिजी गए खराब हो सर। तो से जहाँ कहते बर्तमान बहुत नष्ट होइछि, आ जा क्षतिर भरणा हेबा संभव नुहे। आउ जने चाषी प्रतिक्रिया नेबा। सर, जो धान गछ मरी जाइछि कि अन्यान्य फसल कदली वन नष्ट होइछि, आंब नष्ट होइछि, सरकारी कर्मचारी मानक पाख खबर गलानी? आज्ञा खबर तो नहीं जीवा, जना नहीं पड़वा। काली आखा वर्षा होइछि, सेतिपाई करा पथर 8 डांग भी पड़ी, बड़ बड़ करा पथर पड़ी, धान सब नष्ट हो जाइए। किछि जेन क्षति होइछि सेटा सरकार बहन करेंगे बोलिकर आम दाबी पूरण करुछुँ, और सरकार तुरंत आसिक आम दाबी पूरण को साकार करन। तो सब चाषी मानकर गोटे दाबी जे से क्षतिर सम्मुखीन होइछन्ति, चाष नष्ट हो जाइछि, धान फसल नष्ट हो जाइछि। तेणु सरकारी सहयोग जदि न मिलबो ताबले से असुविधा पड़े। खड़ियालरू कुणाल चरण बेहेरा, ओटीवी।